السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة. مرحبا بكم كذلك في هذا الدرس الجديد تحت عنوان Les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. إخواني أخواتي، قبل ما نبداو هذا الدرس أود أن أشكر جزيل الشكر الإخوان اللي علقوا بتعليقات جميلة وجيدة جدا، فهذا كيحفزني على العطاء أكثر. وكنتمنى من الإخوان والأخوات اللي ما مشاركينش في القناة أنهم يشتركوا في القناة، وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلهم كل جديد بإذن الله. Si vous avez des difficultés à conjuguer les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif, ou bien si vous ne maîtrisez pas encore la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif, اليوم إن شاء الله لقيت لكم الحل. اليوم إن شاء الله لقيت لكم الحل، ما غتلقاوش أدنى مشكل في لا كونجوغيزون من بعد ما تشاهدوا الحلقات الثلاث، لأن لا كونجوغيزون دي فيرب دو تروازيام جروب قررت أن نديرها على 3 أجزاء، الجزء الأول الجزء الثاني والجزء الثالث. فإلا بغيتوا أنكم تصبحوا قادرين على كونجوغيزون أي فيرب دو تروازيام جروب أو بريزون دو لانديكاتيف، ما عليكم إلا أنكم تتبعوا جميع الحلقات وبتركيز، وكذلك أخذ ورقة وقلم ولا دفتر وقلم وتدوين كل المعلومات التي سأضعها إن شاء الله في هذا الطابلو هذا. فنبدأ على بركة الله. أول شيء la terminaison du verbe du troisième groupe en général شنو هي؟ في je mis S, tu S, il T, nous ONS, vous EZ, il ENT. كاين بعض الاستثناءات هنايا، طبعا كاين بعض المرات كنديروا X ولكن في ONS و EZ و ENT لا ميم ولا لي ميم تيرمينيزون. سي بون، غنتحدثوا على هادشي كله ان شاء الله الرحمن الرحيم. فقط التزموا معنا بالمتابعه ديال الفيديو من الاول للاخر. نبداو اول حاجه نتعرفوا على لي فيرب دو تروازيام جروب. لي فيرب دو تروازيام جروب لا تيرمينيزون ديالها ولا لي تيرمينيزون ديالها كيتساويو ب اي ار ou bien RE ou bien OIR. C'est la terminaison du verbe du troisième groupe. هنا بالنسبة للإي وكنا شفنا هذا كذلك في الدرس نتاع لي فيرب دو دوزيام جروب، أن لي فيرب دو دوزيام جروب كلهم كيتسالاو بإي ار، وكاين دوطخ فيرب كي سو تيرمين افيك إي ار appartiennent au troisième groupe. نعطيكم اون astuce pour distinguer بين لي فيرب دو دوزيام جروب et troisième groupe، هو أننا كنصرفوا لو فيرب au présent de l'indicatif qui se termine avec IR en nous. Je vais prendre deux exemples, le verbe finir et le verbe choisir, plutôt partir, désolé, le verbe partir. Alors ces deux verbes se terminent par IR, c'est bon. ولكن ما كنعرفوش فين هو le verbe du deuxième groupe et du troisième groupe. Qu'est-ce que je fais? Je conjugue le verbe avec nous au présent de l'indicatif, c'est bon, avec nous. Et là, quand la terminaison issant, ça veut dire c'est un verbe du deuxième groupe. Si la terminaison n'est pas issant, alors c'est un verbe du troisième groupe. Alors je dis je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Alors nous finissons. Donc le verbe c'est un verbe de quel groupe? Très bien, de deuxième groupe, parce qu'il se termine avec issant. Je pars, tu pars, il part, nous partons. Alors ce verbe se termine par ONS. Alors c'est un verbe du troisième groupe parce qu'il ne se termine pas avec issant. Une astuce pour savoir les verbes qui se terminent avec IR appartient au deuxième groupe ou bien au troisième groupe. Désolé, j'efface. Je suis à le marqueur, n'écrit pas bien. Désolé pour le retard. Alors on termine. قلنا les verbes qui se terminent avec IR ou bien RE ou bien WAR, ce sont des verbes du troisième groupe. في هذا الجزء إن شاء الله غنشوفوا فقط les verbes qui se terminent avec IR، ما غنشوفوش les verbes qui se terminent avec RE ou OIR. غنركزوا فقط على les verbes qui se terminent avec IR ونشوفوا الحالات ولا لي سو كاتيجوري اللي كينضاويو ولا اللي كينضبطوا القاعدة واحدة. Donc on va prendre seulement les verbes qui se terminent avec IR. Seulement les verbes qui se terminent avec IR. Alors je prends, ici je vais tracer un petit tableau de 3 colonnes
لأن هنايا غنوضع لكم les verbes, les terminaisons des verbes qui se conjuguent de la même façon. Alors on va prendre la première sous-catégorie. La première sous-catégorie, ce sont les verbes qui se terminent avec frire. ركزوا معايا الله يرضي عليكم هنايا. Les verbes qui se terminent avec frire, ou bien vrir, ou bien lire. Les verbes qui se terminent avec frire, ou bien vrir, ou bien lire, عندهم la même conjugaison. عندهم la même conjugaison. C'est bon. احنا غنتعرفوا comment on va les conjuguer. Premièrement, je vais prendre un verbe qui se termine avec frire comme offrir. Oui, offrir. Alors offrir هو أعطى أو أهدى. Vrir comme le verbe ouvrir. Lire comme le verbe cueillir. Oui, cueillir. Alors cueillir هو قطف. Et aussi accueillir. Accueillir c'est استقبل. C'est bon. غناخدو الآن le verbe offrir. Je vais écrire avant tout les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Alors تبعوا الله يرضي عليكم معايا تبعوا مزيان. Comment je conjugue ces verbes qui se terminent avec frire, vrir et lire. Premièrement, كناخد le radical. Le radical هادو كلهم عندهم le même radical. والو radical شنو هو داك الشكل الأصلي من الفعل. صافي هذا هو لو راديكال الشكل الأصلي بلا تيرمينيزون. هذا هو الشكل الأصلي من الفعل هو كنسميوه لو راديكال كنسميوه لو راديكال. دونك جيكري j'écris seulement le radical. وشفنا في الدرس السابق أن جو فاش كيبدا un autre verbe qui commence par voyelle كنمسحو هاد E كنديرو apostrophe. C'est bon? Alors tu, la même chose, j'écris le radical. Il, j'écris le radical. Pour nous aussi, j'écris le radical. Alors j'écris le radical dans tout, ou bien avec tous les pronoms personnels. غتسولوني على la terminaison. هنايا la terminaison ديال هاد لي فيرب هادو اللي كيتسالاو frire, ouvrir ou lire ما كياخدوش la terminaison du troisième groupe. Non, كياخدو la terminaison des verbes du premier groupe. Des verbes du premier groupe. Alors quelle est la terminaison du verbe du premier groupe? Je, tu, es, il, nous, ons, vous, ez, il, ent. Et comme ça, j'ai conjugué les verbes. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Alors, tous les verbes qui se terminent frire, vrir et lire, ils se conjuguent de cette façon. Quand dire le radical, et j'écris la terminaison du verbe du premier groupe. es, ons, ez, ent. هادشي كينطبق على offrir, s'offrir, ouvrir, cueillir, accueillir, tous les verbes qui تسالاو offrir, ouvrir ou bien lire. كنطبقوا عليهم نفس القاعدة. ناخدو الآن نتمنى أن هاد القاعدة فهمتيوها. مبقاش عندكم إشكالية فيها. ناخدو الآن la deuxième sous-catégorie, ce sont les verbes qui se terminent par mir, c'est bon, ou bien tire, ou bien vire. كذلك هادو اللي كيتسالاو بمير تير اي فير عندهم نفس الطريقة ديال لا كونجوغيزون. عندهم نفس الطريقة ديال لا كونجوغيزون. Je vais prendre un exemple d'un verbe qui se termine avec mir comme dormir. Dormir. Tire comme le verbe, par exemple, sortir. Oui, sortir. Ou bien mentir. Mentir ou kadaba. Sortir. Le verbe qui se termine par vir comme servir. 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 Alors les verbes qui se terminent avec mir et tire et vir عندهم نفس la règle. احنا غنشوفوا دابا la règle. Alors j'écris les pronoms personnels tout d'abord. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Alors هنا يا إخواني وأخواتي في هذه السو كاتيجوري
ماشي بحال الاولى. هنايا كيكون دو راديكو. تبعوا مزيان يا اخوان. هنايا كنصوبوا دو راديكو. البروميي راديكال كيكون متعلق بلي برونون بيرسونيل دو سانغوليي tu, je, tu, il. الدوزيام راديكال كيكون متعلق بنو vous, il avec s و elle avec s. البروميي راديكال شنو هو؟ هو اننا كنزولو مير وكنزولو تير وكنزولو فير. سي بون. غنزولو مدورمير مير. alors j'écris seulement le radical dort comme ça. tu dors. قلنا les trois pronoms personnels du singulier. il avec s dort. هذا هو le premier radical. Le deuxième radical du pluriel nous vous, il avec s ou elle avec s. هنايا كناخذ le radical par défaut. شنو هو le radical par défaut؟ هو هذا le radical هذا. كنزول غير la terminaison. alors j'écris dorme, dorme et dorme. J'espère que c'est clair. قلنا هنايا les verbes qui se terminent à mir, tire, vir عندهم دو راديكو. premier radical qui compte je, tu, il كنزولو داك mir, tire et vir. et deuxième radical كنحافظوا على le radical initial dorme, dorme, dorme. et j'écris la terminaison. La terminaison c'est la terminaison du verbe du troisième groupe. J'écris ici S. Je dors, tu dors, il dortait, nous dormons ONS, vous dormez EZ, il dorme ENT. نتمنى انكم كذلك فهمتيو هاد لا terminaison ديال لي فيرب qui se termine avec mir, tire et vir. الآن غادي نمروا للسو كاتيجوري qui se termine avec venir. هنايا ركزوا معايا الله يرضي عليكم يا اخوان. بالنسبه لي فيرب qui se termine avec venir ركزوا معايا جيدا. comme par exemple venir, oui, venir. comme prévenir, survenir, devenir, revenir. هادو كيتسماو les dérivés du verbe venir. C'est bon. ونزيدو un autre verbe tenir. Oui, tenir. Tenir. Alors tous les verbes qui se terminent avec venir عندهم la même conjugaison. غنشوفوها دابا. On va écrire les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s soit elle avec s. هنا يا اخواني اخواتي هذه فيها un seul radical. هذه فيها deux radicaux. هنا كاين 3 radicaux. تبعوا الله يرضي عليكم. هنا كاين 3 radicaux. كاين ان راديكال متعلق بلي برونون سانغوليي جو tu il. وكاين ان اوتر راديكال متعلق بنو اي فو. ان تروازيام راديكال متعلق ب il avec s و elle avec s. انا نشرح لكم وحده وحده ان شاء الله ما غتخرجوا من هذا الدرس هذا تكونوا فاهمين لا كونجوغيزون دي فيرب كي سو تيرمين افيك اي ار او بريزون دو لانديكاتيف. الوغ بالنسبه لجو tu il قلنا عندهم لو ميم راديكال. شنو هو لو راديكال؟ الوغ لو راديكال سي كوا؟ كنجيبو هاد اي كنجيبوها لهنا قبل او وكنزول لا تيرمينيزون. الوغ جيكري في اي قبل او كندير او كنزيد ان كنزول هاد اي ار. سي بون. الثانيه لا ميم شوز بور tu et pour il la même chose. سي بون. الوغ ايسي هاد اي جبتها لهنا قبل او وزولت لا تيرمينيزون. هذا لو بروميير راديكال. Viens, viens, viens. Deuxième radical متعلق بنو et vous. هذا كنديرو لو راديكال انيسيال يعني الاصل لو راديكال الاصلي ما كنغيرو فيه حتى شي حاجه يعني غنكتبو هادي. سي بون كنزولو غير لا تيرمينيزون. اي جيكري فون فون كوم سا. بالنسبه ل il avec s و elle avec s هنايا لو راديكال لو تروازيام راديكال. شنو هو؟ هو كنرجع لو بروميير راديكال بحال جو بحال tu بحال il وكنكتبو بحال il. سي بون بحال il كنكتبو ولكن كنزيد واحد ان هنايا. كنزيد واحد ان. J'espère que vous avez bien compris. Je répète. بالنسبة للأفعال اللي كيتسالاو بأنير عندهم 3 radicaux. Le premier radical
je, tu, il sans S et elle sans S. قلنا كنجيبو il هنايا قبل E وكنزولو la terminaison. Viens, viens, viens. Deuxième radical اللي هو le radical initial الأصلي. Ven, ven. يعني كنزولو غير la terminaison. و troisième radical هو أنني كنرجع le premier radical viens ولكن كنزيد له واحد ان. كنزيد له واحد ان ici. Et من بعد كنسالي بلي terminaisons du troisième groupe S, S, T, nous, ONS, vous, EZ, il, ENT. J'espère que vous avez bien compris. نتمنى أنكم تكونوا فهمتيو la conjugaison des verbes qui se terminent avec IR au troisième groupe au présent de l'indicatif. يعني هذا الطابلو هذا حاولوا إخوانا أخواتي تاخذوا ان كابتور d'écran ولا أنكم تنوطيو هاد les informations qui sont au tableau parce que ils vont vous aider à faciliter la conjugaison du verbe du troisième groupe qui se termine avec IR. هذه هي الحالات اللي كنلقاو في les verbes du troisième groupe qui se termine avec IR. يعني إلا ضبطتيو هاد la conjugaison ولا هاد le tableau vous serez capable de conjuguer n'importe quel verbe qui se termine avec IR. كاين حالات استثنائية بسيطة دابا نشوفوها من بعد إن شاء الله. L'essentiel هادي la règle générale. C'est bon؟ نحاولوا ندير واحد الملخص بسيط قبل ما ننهيو هاد الدرس إن شاء الله. قلنا أن les verbes IR ils se forment sous trois catégories. Trois catégories. Quelle est la première sous-catégorie qui se termine avec frire, vrir et lire عندهم نفس la conjugaison. شنو هي la conjugaison؟ كناخذ le radical وكنكتبو ولكن في لا تيرمينيزون ما كنديرش ديال التروازيام جروب كندير ديال بروميير جروب. Deuxième sous-catégorie qui se termine avec mir, tire et vir. شنو كندير؟ فيها deux radicaux. كاين le radical du singulier كنزول داك mir, tire et vir. Et deuxième catégorie هو داك le radical plutôt nous et vous et il avec S le radical initial يعني le radical الأصلي كناخذ الضم كنزول غير IR. Et j'ajoute la terminaison du verbe du troisième groupe. الحالة الثالثة les verbes qui se terminent avec unir. شنو كندير؟ فيها trois catégories ou bien désolé trois radicaux. شنو كندير؟ le premier radical qui تكون في je, tu, il شنو كندير؟ I كنديرها قبل E وكنزول la terminaison. Je viens, tu viens, il vient. Deuxième radical هو اللي كيكون في nous et vous هو le radical initial. Par exemple, tenir, je vais prendre ten comme ça. J'écris ten, ten et j'ajoute la terminaison du verbe du troisième groupe. Troisième radical هو كيكون في il avec S و L avec S كنرجع le premier radical كنكتبو ولكن كنزيد له واحد N ici وكنضيف la terminaison du verbe du troisième groupe. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا ونتمنى كذلك أن ما بقاش عندكم مشكل دابا في la conjugaison du verbe du troisième groupe qui se termine avec IR au présent de l'indicatif. شكرا جزيلا لكم لأنكم تبعتوني حتى الآخر ديال الفيديو. واي ملاحظه ولا اي استفسار فلكم التعليق. كتبوا الملاحظات ديالكم كتبوا الاستفسارات ديالكم. الا ما فهمتيش شي حاجه تفضلوا انا كنوعدكم بانني غنجاوبكم في لي كومونتير. اي ميرسي انفينيمون يا لا بروشين ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.